أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في درس جديد من دروس الأربعين النووية. جعلنا الله وإياكم من أهل العلم ومن الذين فضلهم الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Alhamdulillah, beliau setelah memuji kepada Allah dengan membaca hamdalah setelah basmalah, lalu bersolawat kepada Rasulullah, dan beliau menyapa kita semua yang hadir. Didoakan oleh beliau mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa dijadikan orang yang gemar kepada ilmu dan menjadi ahlul ilm. Dan juga beliau mendoakan kepada kita semua dengan doa-doa yang baik yang tentunya keluar dari hati yang bersih. Betul. أقرأ هذه النقط سأقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب ست رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. الراوي الأعلى للحديث هو صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصدق هو ولد البنت، بخلاف الحفيد. الحفيد هو ولد الابن، والصدق هو ولد البنت. وهنا الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه وعن أهل البيت أجمعين، وجمعنا الله معهم في الفردوس، اللهم آمين. يقول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن سيدنا الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه ما أخذه عن رسول الله قريب، لأنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي عنده 7 سنوات، فمقدار ما تحمله الحسن عن رسول الله قليل صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ. Hadis yang ke-11 ini yang diriwayatkan oleh Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sibti Rasulillah. Dalam bahasa Arab, sibti atau sibtun itu waladul bint, anak laki-laki dari anak perempuan. Maka Sayyidina Hasan putra laki-laki dari Sayyidah Fatimah. Maksudnya cucu laki-laki dari anak perempuan itu sibtun. Cucu laki-laki dari anak perempuan itu sibtun. Kalau cucu laki-laki dari anak laki-laki namanya hafidun pakai dal ya. Ini sibtun. Maka Sayyidina Al-Hasan ini adalah sibtu Rasulillah, cucu laki-laki dari anak perempuan. Kemudian Sayyidina Hasan mengatakan, hafidtu min Rasulillah, yang aku hafal dari ucapan dan sabda baginda Rasulullah. Ini menunjukkan, kata beliau, bahwa Sayyidina Hasan tidak banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Sebabnya karena
Di saat baginda Rasul wafat, usia Sayyidina Hasan ini masih 7 tahun, sehingga tidak banyak menghafalkan hadis dari kakeknya. يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع أي اترك. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يحدد لنا قاعدة مهمة، ألا وهي اترك كل ما فيه ريب وما فيه شك إلى ما لا شك فيه. فقد يحدث للإنسان أمور كثيرة منها ما يشك الإنسان فيها ومنها ما لا يشك الإنسان. فنبهنا النبي جزاكم الله خير إلى أن الأفضل أن تفعل ما لا شك فيه وأن تترك ما تشك فيه. Dalam hadis ini redaksinya berbunyi da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Di sini baginda Nabi mengingatkan kepada kita tentang hal-hal yang hendak kita kerjakan. Karena ada sesuatu terkadang membuat kita bingung, membuat kita ragu. Maka jelas dalam hadis ini Nabi mengingatkan kepada kita, tinggalkan yang meragukan hingga datang satu keyakinan kepada kita. Ketika kita tidak ragu dengan sesuatu, maka lakukanlah. الشك الذي يعرض للإنسان قد يكون في أمور الدين وقد يكون في أمور الدنيا. هذا الحديث متعلق بأمور الدين وليس له في أمور الدنيا شيء. بمعنى عندنا عادات وعبادات ومعاملات، إذا كانت العبادات والمعاملات هذه في أمور الدين عليك بهذا الحديث، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما إذا كانت في أمور الدنيا هذا الحديث لا يدخل فيها. سنضرب مثال. Beliau mengatakan hadis ini yang bunyinya tinggalkan yang meragukan hingga datang sesuatu yang tidak meragukan. Ini berkaitan dengan urusan agama. Ini berkaitan dengan urusan agama, berurusan dengan hukum syariat. Tidak berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Maka misalnya kita meragukan sesuatu dalam bab ibadah atau dalam bab muamalat atau bab yang lain yang berkaitan dengan agama, maka hadis ini sebagai teori dasar harus dipakai. Tetapi dalam urusan agama, maka hadis ini tidak termasuk. Sebentar lagi kata beliau akan diberikan contohnya. توضأت وقلت إن شاء الله ستؤذن العشاء بعد قليل، وخرجت متيقنا أنني متوضئ إلى المسجد، وعندما وصلت إلى المسجد حدث الريب، والريب هذا قلق واضطراب في النفس. حدث شك، هل ما زلت على وضوئي أم انتقض الوضوء؟ هنا نقول لك عليك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. اليقين أنك متوضئ، خرجت من بيتي متوضئا، والريب أي الشك، هل انتقض الوضوء أم لم ينتقض؟ فماذا نفعل؟ دع الريب ودع الشك، فأنت على وضوئك. إذا أنت متوضئ، لا تلتفت إلى الريب، لا تلتفت إلى الشك، وتوجه إلى الصلاة وقم بأداء الصلاة. هذا مثال. Seperti contoh, ada seseorang dia berwudu di rumahnya dengan anggapan sebentar lagi akan masuk waktu sholat dan akan dikumandangkan azan. Dia berwudu. Saat dia keluar dari rumahnya menuju masjid,
dia yakin dirinya sudah berwudu. Tiba-tiba sampai di masjid, terjadi satu keraguan apakah wudu saya batal atau tidak. Terjadi satu keraguan apakah wudu saya ini batal atau tidak. Ragu di situ. Maka gunakan kaidah ini. Tinggalkan sesuatu yang meragukan, artinya apa yang kamu ragukan? Batal. Padahal yang diyakini adalah berwudu, karena tadi memang yakin berwudu, sekarang ragu tentang kebatalannya. Maka tinggalkan keraguan itu. Anda harus yakin bahwa Anda masih punya wudu, dan keraguan Anda itu tidak terhitung karena Anda baru ragu batal atau tidaknya. Sehingga kata beliau, teruskan saja Anda melaksanakan sholat sebagaimana mestinya. Ini kalau ragu ya. Kalau sudah yakin batal, sudah yakin batal nggak bisa. Ini kalau keraguan, itu terkadang terjadi pada diri kita, wudu saya batal atau tidak, batal atau tidak, padahal tadi yakin saya baru berwudu. Maka tinggalkan keraguan-keraguan tersebut dan yakinlah Anda masih dalam keadaan suci dan punya wudu. دخل الإنسان في الصلاة وصلى صلاة الظهر مثلا، وهو يقول أنا في الرابعة أم في الثالثة. اليقين أنه صلى ثلاثة، الشك والريب أنه صلى أربعة. ماذا نفعل؟ نترك الشك ونبني على اليقين، فنبني على الأقل. فأنت صليت ثلاثة، فعليك أن تأتي بالرابعة. إذن هنا ذهبنا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك. تركنا الشك في الرابعة هل صليتها أم لا، وذهبنا إلى ما لا يريبه ألا وهو الثالثة، فمؤكد أنني صليت ثلاثة ثم أقوم فآتي بالرابعة. Seperti contoh lagi, ada orang melaksanakan sholat zuhur, tiba-tiba setelah beberapa rakaat dia lakukan, dia ragu, saya ini sekarang berada di rakaat ketiga apa keempat. Ini sering terjadi pada kita karena pikiran kosong. Ini sering terjadi pada kita. Kita ini sedang berada di rakaat ketiga apa keempat, bingung antara 3 dan 4. Maka yang diyakini di situ adalah yang ketiga, karena yang kita ragukan keempat. Ini saya sudah masuk keempat apa masih 3? Maka yang diyakini adalah 3, yang diragukan adalah keempat. Sehingga tinggalkan yang meragukan, yakinlah Anda masih berada di rakaat ketiga dan genapilah rakaat berikutnya, itu rakaat keempat. Karena yang keempat ini yang kita ragukan. Kalau 3 sudah pasti yakin, karena yang keempat sudah 4 apa 3? 4 apa 3? Yang diyakini adalah 3, yang diragukan adalah rakaat keempat. Berarti Anda sedang yakinlah bahwa Anda sedang berada di rakaat ketiga dan teruskan sampai selesai, yaitu genapi rakaat keempat Anda. هذا خاص بالدين. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما في الدنيا إنسان يقول أنا سأحتكم إلى حديث رسول الله في قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهو يريد أن يقتحم مشروعا معينا أو أن ينشئ لنفسه عملا معينا. فمثلا الدكتور أحمد يقول أنا سأصنع مشروعا، هذا المشروع خاص مثلا بالدواجن أو بالأسماك، ثم يقول هذا المشروع الدواجن قد تموت، قد تفسد، قد تأتي علي بالخسارة، لا يكون فيها ربحا كبيرا، فأفعل وأحتج بحديث النبي دع ما يريبك، إذن لن أدخل هذا المشروع. نقول له يا أخي هذه في أمور الدنيا، وأمور الدنيا لا تقاس هكذا، وإنما عليك بأمور 3. أولا أن تستخير الله تبارك وتعالى في هذا العمل، ثم تشاور أهل العلم
أي المتخصصون في هذا المجال. ثالثا الأخذ بالأسباب، فهو يقول كل مشروع لو فكر فيه الإنسان فيه مكسب وفيه خسارة، فلو فكرنا لن نعمل، ولكن نقول عليك بأمور الدنيا، تستخير الله، تستشير أهل العلم من هذا الفن، ثم تأخذ بالأسباب. تفضل. يعني الدواجن، يعني الفراخ أو الدجاج. Jadi tadi yang dijelaskan itu tentang hadis yang ke-11 ini berkaitan dengan urusan agama seperti yang sudah dicontohkan tadi. Beda dengan urusan dunia. Kalau urusan dunia jangan pakai hadis ini. Apa contohnya? Misalnya seperti Dr. Ahmad. Dia berpikir mau membuka satu usaha misalnya. Ada beberapa jenis usaha yang dia pikirkan, di antaranya misalnya ingin membuka bisnis yang membidangi ingin menjual daging ayam misalnya. Lalu dia berpikir banyak. Nanti kalau saya buka sebuah usaha yang di dalamnya saya menjual daging ayam, apakah membawa untung atau justru membawa kerugian? Dia bingung, untung apa rugi. Lalu pakai hadis ini, wah ini kayaknya tidak mahiri, meninggalkan. Ya akhirnya nggak jadi kerja. Ini urusan agama, urusan dunia. Kata beliau kalau urusan dunia, urusan pekerjaan dunia, jangan pakai hadis ini. Maka apa tipsnya kalau urusan dunia? 3. Ketika kita bingung dalam hal urusan dunia, maka kerjakan 3 ini. Apa yang pertama? Istikharah kepada Allah. Istikharah kepada Allah. Ini urusan dunia. Kemudian yang kedua, musyawarah dengan orang-orang yang ahli di bidangnya. Bertanya, meminta saran, berkonsultasi dengan orang yang paham di bidangnya. Yang ketiga, al-akhdhu bil asbab. Kita harus berusaha semaksimal mungkin. Jadi dalam urusan dunia, sesuatu yang meragukan atau tidak meragukan jangan pakai hadis ini, tapi gunakan 3 hal. Pertama, istikharah kepada Allah, bermusyawarah dengan orang yang ahli di bidangnya, kemudian berusaha semaksimal mungkin di dalam menjalankan sebuah usahanya itu. بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا فقال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير يخرج في الصباح ليس معه شيء ولكنه يأخذ بالأسباب فيتوكل على الله حق التوكل. ولذلك لما دخل عمر بن الخطاب المسجد فوجد جماعة في ناحية من نواحي المسجد يجلسون، فقال لهم عمر بن الخطاب: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون على الله. قال: المتوكلون على الله؟ أنتم المتواكلون. لا يقعدن أحدكم في المسجد ويقول: اللهم ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وقد سمع قول الله تبارك وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، ولم يقل فاجلسوا في المسجد، فانتشروا. هذا هو التوكل على الله، الأخذ بالأسباب بعد الاستخارة والاستشارة. Setelah kita beristikharah, musyawarah dan berupaya semaksimal mungkin dalam berusaha, maka berikutnya kata beliau munculkan sikap tawakal kepada Allah. Sehingga Nabi mengingatkan kita dalam hadisnya, Nabi bersabda, andaikan kalian benar-benar tawakal kepada Allah sebagaimana tawakalnya seekor burung, dia berangkat, dia pergi di pagi hari dengan keadaan perut kosong dan pulang di sore hari dengan keadaan perut yang sudah penuh, artinya yang sudah kenyang. Maka niscaya akan Allah berikan kepada kalian sebagaimana Allah berikan rezekinya kepada burung itu. Kita berangkat dalam kondisi kosong, pulang dalam kondisi penuh. Kalau saja kita tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Sehingga pernah satu hari kejadian di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau satu saat masuk masjid. Dalam masjid beliau menemui seorang laki-laki duduk beribadah di situ. Padahal waktunya kerja siang hari.
Nabi mengatakan, ini siapa? Dia mengatakan, nahnul mutawakkilun, kami adalah orang-orang yang tawakal kepada Allah. Maka kata beliau, bukan, Anda ini bukan orang yang tawakal kepada Allah. Anda ini orang yang malas, yang lain bekerja, Anda di masjid. Apakah Anda tidak tahu bahwa langit kita itu tidak mungkin hujan emas, tidak mungkin hujan uang, dan tidak mungkin hujan rezeki langsung kita ambil dengan cukup mengatakan ya Rabb urzuqni, ya Allah berikan kami rezeki. Tidak cukup hanya duduk di masjid. Maka kemudian sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Jumu'ah, Allah berfirman, "Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru." Kalau sudah selesai melaksanakan sholat, fantashiru, silahkan menyebarlah, bekerjalah, beraktivitaslah. Dan Allah tidak perintahkan fajlisu, setelah selesai kamu sholat duduklah saja di masjid, nyantai di masjid. Enggak, Allah perintah untuk kita terus berusaha dan beraktivitas. هذا الحديث فيه كلمات قليلة إلا أنه يحتوي على معاني كثيرة، ومنه أخذ العلماء قاعدة فقهية كبيرة، ألا وهي اليقين لا يزول بالشك، فاليقين لا يزول إلا باليقين. بمعنى أنا تيقنت أني متوضئ ثم شككت هل خرج مني شيء ينقض الوضوء أم لا، فهنا نقول هذا الشك لا يؤثر على اليقين. فلو أنك تيقنت أنك أحدثت ثم أنت تشك في الأمر هل توضأت بعد الحدث أم لم تتوضأ، فهنا نقول اليقين أنك محدث وأنك على غير وضوء، والشك هل توضأت أم لا، فنقول لك عليك بالوضوء. فاليقين لا يزول بالشك، ولكن اليقين يزول بمثله، أي بيقين مثله. Hadis ini redaksinya singkat. Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Redaksinya singkat, tetapi isinya luas. Maka dari itu ulama mengambil dari hadis ini dijadikan satu kaidah di dalam ilmu fikih, kaidah fikhiyah yang merupakan satu dari 5 kaidah yang besar dalam ilmu qawaid fikhiyah. Apa itu? Al-yaqin la yazulu bisyak, bahwa sesuatu yang diyakini itu tidak bisa lenyap, tidak bisa batal hanya dengan keraguan. Contoh tadi disebutkan, seseorang sudah yakin bahwa dia punya wudhu, lalu dia ragu apakah sudah hadas atau batal wudhunya, maka keraguan itu tidak bisa menghilangkan keyakinan sebelumnya. Tetapi keyakinan itu bisa dibatalkan atau bisa dihapus dengan keyakinan yang sama. Dengan keyakinan yang sama. Misalnya kita sudah yakin tadi berwudu, tapi sekarang yakin juga kalau kita sudah batal wudunya, sudah hadas, ya sudah berarti hilang. Dan juga sebaliknya kata beliau, ada orang yang yakin dirinya dalam kondisi hadas, tidak punya wudu. Tadinya yakin dia sedang tidak punya wudu, tapi beberapa saat kemudian dia, tadi saya sudah wudu atau belum? Yang diragukan sudah wudu atau belum, berarti Anda belum wudu, karena tadi yang diyakini Anda belum punya wudu. Baru sekarang Anda ragu sudah berwudu atau belum. Maka sebaliknya, berwudulah, karena yang Anda ragukan itu adalah sudah wudu atau belum, berarti Anda belum berwudu. علينا أن ننبه على أمر مهم ألا وهو الشك. الإنسان الذي يصاب بالشك هذا يكون أرض خصبة للشيطان، فريسة سهلة للشيطان. بمعنى الشيطان يتغلب عليه بسبب الشك. لو أنني عرضت على الدكتور أحمد أن يسرق أو أن يزني يقول لا، هذه من الكبائر. عرضت على الشيخ عبد العزيز أن يؤخر الصلاة يقول لا، هذه من الكبائر، تأخير الصلاة وترك الصلاة. فالشيطان ليس له مدخل لهما، ولكن يدخل من باب آخر، ألا وهو
باب الشك. فإذا ما سيطر الشك على الإنسان هدم دينه بل دنياه أيضا. عندنا لا عبرة بالشك في حالتين، لا عبرة بالشك في حالتين: أولهما بعد الفراغ من العبادة، لا تلتفت إلى الشك، وسنضرب مثالا. ولا عبرة بالشك الكثير، إنسان يشك في كل شيء، شكه كثير كثير كثير، فهذا لا عبرة بشكه. Baik, kata beliau, ketahuilah bahwa keraguan yang terdapat dalam diri seseorang itu membuka celah bagi setan untuk menggodanya. Maka orang yang banyak ragunya itu sedang dipermainkan oleh setan kalau dalam urusan agama, sehingga orang selalu dibuat ragu. Ada seseorang, misalnya tadi beliau beri contoh, ada Dr. Ahmad, misalnya beliau diperintah, silahkan kamu mencuri. Dia tidak mau, enggak, saya kan enggak akan mencuri karena mencuri itu perbuatan dosa besar. Lalu beliau bilang ke saya, kamu tunda saja sholatmu itu. Saya berkata, saya tidak akan menunda sholat karena itu perbuatan dosa. Ketika setan itu tidak bisa menggoda seseorang dari sesuatu yang sudah nampak dan sudah jelas, maka dia mencoba untuk menggoda seseorang dari dibuatkannya rasa ragu dalam dirinya. Maka ingatlah, keraguan itu adalah pintu setan untuk menggoda kita semua. Maka kita harus tahu, kata beliau, keraguan itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya dalam dua hal. Keraguan itu tidak ada gunanya dan tidak ada artinya dalam dua hal. Apa itu? Yang pertama, setelah orang melakukan ibadah, dia masih meragukan. Setelah orang sudah selesai melakukan satu ibadah, lalu dia masih ragu dengan ibadahnya itu, dia tidak ada artinya keraguan. Lalu yang kedua, yaitu orang yang terlalu sering ragu, terlalu sering dia, bahasa kita, was-was, terlalu sering dia was-was, dikit-dikit was-was, dikit-dikit was-was, ini tidak ada artinya. Maka beliau sebentar lagi akan memberikan contohnya kepada kita tentang hal tersebut. إنسان توضأ وبعدما انتهى من وضوئه ذهب لكي يصلي، فوجد أن في نصف اليد مبتلة والنصف الآخر غير مبتل، فيقول أنا لم أغسل هذا العضو، فيعود إلى الوضوء مرة أخرى، فيتوضأ ثم يذهب إلى الصلاة، فيوسوس له الشيطان أن قدمه لم تغسل جيدا، فينظر فيجد بعض القدم مبتلة وبعضها غير مبتلة، فيعود إلى الوضوء ويتوضأ مرة ثالثة ورابعة. هنا نقول لا عبرة في الشك بعد الفراغ من العبادة. أنت توضأت وذهبت للصلاة، يأتي إليك الشيطان، وضوءك غير مكتمل، لا تلتفت. أنت صليت العصر وبعدما انتهيت من الصلاة يأتي لك الشيطان، أنت صليت ثلاثة وليس أربعة، لا تلتفت إليه، أنت صليت أربعة، خلاص انتهت العبادة. فلا عبرة بالشك بعد الفراغ من العبادة. هذا أمر مهم، ولو وضعنا هذه القاعدة أسلوب حياة في العبادة لصحت لنا الدنيا وصح لنا الدين، ولكننا نلتفت إلى الشك وإلى الشيطان فيفسد ديننا ويفسد دنيانا. Contohnya, bahwa tidak ada gunanya dan tidak ada artinya seseorang yang ragu setelah melakukan satu ibadah. Seperti contoh, misalnya ada seseorang berwudu, padahal saat dia berwudu itu dia sempurnakan wudunya. Begitu selesai berwudu, lalu dia melaksanakan sholat. Namun sebelum sholat, dia melihat sebagian dari tangannya basah, sebagiannya kering. Nah, di sini setan mulai membuat dia ragu, sehingga dia was-was, ragu. Ini jangan-jangan yang kering ini belum kena air tadi, maka dia tidak jadi sholat, berwudu lagi dia. Setelah dia wudu lagi,
Setelah itu mau sholat, sebelum sholat dilihat di kakinya ada sesuatu yang tidak basah. Maka kemudian dia ragu lagi, apakah wudhu saya sah atau tidak, sehingga dia tidak jadi sholat, wudhu lagi, terus begitu. Maka yakinlah, kata beliau, kalau anda sudah benar-benar selesai berwudhu, dan di saat berwudhu anda sadar apa yang anda lakukan sesuai dengan syarat dan rukunnya sudah selesai, maka anda harus yakin bahwa anda punya wudhu. Setelah itu begitu anda ragu akan sesuatu yang membatalkan ibadah anda tadi, maka itu hanya bisikan-bisikan setan untuk memasukkan rasa was-was ke dalam hati anda. Yang kedua, orang yang melaksanakan sholat asar. Ketika dia melaksanakan sholat asar, dia dalam kondisi sadar. Setelah selesai sholat asar, mulai dia ragu, tadi saya sholat 3 rakaat apa 4 ya? 3 rakaat apa 4? Tapi sudah selesai ini sholatnya. Udah selesai sholatnya, yakinlah anda sudah 4 rakaat yang anda lakukan. Ini bedanya antara kita ragu di luar ibadah setelah menyelesaikan ibadah, dan kita ragu di dalam ibadah. Kalau dalam ibadah 3 apa 4, yakin 3. Tapi kalau sudah selesai sholatnya, ragu 3 apa 4, udah 4 itu sudah selesai. إنسان كثير الشك إذا أراد أن يدخل في الصلاة يقول نويت أصلي صلاة الظهر، ثم يرجع ويقول هل نويت أم لا؟ نويت أصلي صلاة الظهر، ثم قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام يقول نويت أصلي صلاة الظهر، فاشتكى منه المأموم. فعندما كثرت الشكوى وأراد أن يتغلب على هذا الشك قال زوجتي طالق إن عدت إلى هذا الكلام مرة أخرى أنا سأكتفي بالنية مرة واحدة. فدخل إلى الصلاة وقال نويت أصلي صلاة الظهر، فتغلب عليه الشيطان فقال هل قلت أم لم أقل نويت أصلي صلاة الظهر؟ فطلقت زوجته. لماذا؟ كثير الشك، لا تلتفت إلى ما يوسوسه لك الشيطان. فالشيطان يتغلب على الإنسان ويبدأ مع الإنسان من بداية اليوم. إنسان كثير الشك هو أحدث فنزل إلى النهر لكي يرفع الحدث ويتوضأ، نزل إلى النهر فاغتسل، يعني هو لم يتوضأ فقط، اغتسل، ثم لما خرج من النهر قال هل ارتفع الحدث أم لا؟ فقيل لأحد العلماء هذا يقول أنه يشك هل ارتفع الحدث أم لا، يعني أصبح متوضئا ويذهب للصلاة أم لا؟ فقال هذا الرجل لم يرتفع حدثه ولكن ارتفع عقله، هذا الرجل لم يكن عاقلا، هو لم يتوضأ بل اغتسل ثم شك في نفسه هل توضأ أم لا. هذا يدل على فساد العقل. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ألف كتاب اسمه إغاثة اللهفاني من مصايد الشيطان. إغاثة اللهفاني من مصايد الشيطان، ذكر فيه كل ما يتعلق بالوسوسة، وذكر فيه قصص كثيرة لهؤلاء. هذه القصص لو تحدثنا بها لقلتم أنك تكذب، ولكن هذا ما فعله الشيطان بالإنسان الذي يشك في نفسه. Ada seseorang ketika sholat, saat dia takbiratul ihram dan membaca lafaz niat sholat, nawaitu usolli fardhu dhuhr. Setelah selesai niat mau takbiratul ihram, dia ragu. Lalu diulang lagi, usolli fardhu dhuhr. Allah usolli fardhu dhuhr. Enggak selesai. Takbiratul ihram enggak selesai karena dia selalu diragukan dalam niatnya. Niat saya sudah sempurna apa enggak? Sampai berkali-kali, kebetulan orang ini imam, maka makmumnya demo yang di belakang. Ini kapan selesainya kalau usolli terus kan? Akhirnya si imam itu bersumpah kepada orang di belakang untuk menumbuhkan keyakinan. Udah, kalau saya nanti ragu lagi sampai saya ulang-ulangi lagi,
istri saya cerai, istri saya udah perempuan yang terceraikan. Hingga akhirnya dia mau mantapkan dirinya, lalu sholli Allahu Akbar. Ternyata setelah itu masih ragu lagi di situ. Sampai diulangi lagi keraguan itu, maka otomatis ya sesuai dengan janji dan ucapannya, istrinya di rumahnya yang tidak ikut-ikutan sholat dicerai secara otomatis karena perbuatan suaminya. Kemudian kata beliau, ada orang lagi yang kedua kalinya, ada orang yang kedua, dia merasa dirinya sedang hadas kecil, dia sedang hadas, lalu ingin menghilangkan hadasnya dengan wudhu, maka datanglah ke sungai. Dia sudah nyampe di sungai, dia berwudu, bahkan tidak hanya berwudu, dia sampai mandi di situ. Tidak hanya berwudu, bahkan sampai mandi. Setelah selesai mandi, dia ragu, apakah hadas saya sini sudah hilang atau belum ya? Padahal sudah berwudu, bahkan tidak hanya berwudu, dia juga mandi. Tapi setelah itu semua masih ragu, hadas saya sudah hilang atau belum? Maka kata ulama, hadas Anda itu tidak hilang, yang hilang adalah akal Anda. Jadi yang hilang itu akalnya kalau begitu. Oh sudah nyata sempurna kok masih ragu. Maka kata beliau, ada seorang ulama, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu punya kitab khusus bercerita tentang orang-orang yang ragu dalam ibadah. Sampai dalam kitab Ighatsatul Lahafani itu, karangan Ibnu Qayyim itu khusus bercerita tentang orang-orang was-was dan cerita-cerita di baliknya. Sampai kata beliau, dalam kitab itu diceritakan banyak hal yang kalau saya ceritakan di sini Anda tidak percaya dengan cerita itu, tapi itu fakta dan kejadian. Begitulah cara setan untuk membuat kita ragu dengan diri kita sendiri, terutama di dalam urusan ibadah kita. Hunaka qa'idatun fiqhiyyatun ukhra, ala wa hiya ghalabatu dhanni kafiyatun إذا تعذر اليقين. نحن قلنا اليقين لا يزال بالشك، وأنا وصلت إلى درجة لم أتيقن فيها، فماذا أفعل؟ نقول غلبة الظن. عندنا أمور، أولا اليقين وهو التأكد من الشيء بنسبة 100%. ثم هناك الظن، ترجيح أحد الأمرين على الآخر، يوازي 70-80%. ثم هناك الشك، استواء الطرفين. ثم هناك الوهم، ترجيح الضعيف 30-40%، نرجحه على 70%. فعندنا قاعدة فقهية ألا وهي غلبة الظن كافية إذا تعذر اليقين. نريد مثالا حتى يتضح المعنى. أنا أغتسل غسل الجنابة وأقف تحت الماء، والماء ينزل على بطني فأراه، فأجد أن الماء قد وصل إلى جميع الجسد من الأمام، لكن من الخلف أنا لا أعلم هل وصل الماء إلى جميع الجسد من الخلف أم لا. فهل أذهب إلى المرآة وأقف وأنظر هل وصل الماء أم لا؟ هنا نقول عليك أن تغلب الظن. أنت تقف تحت الماء، فمن الطبيعي أن يستوعب الماء جميع الجسد، فنقول أنت اغتسلت، إذن وصل الماء إلى جميع الجسد ظنا لا يقينا. فهنا نغلب الظن على الشك لأنه تعذر اليقين. تفضل. Dalam ilmu usul fikih tentang keyakinan dan lainnya itu ada yang namanya, kalau kita gambarkan begini, ada yang dinamakan yakin. Yakin itu yakin, seperti kita namanya yakin, nggak ada keraguan, 100% nggak ada ragu, kita benar-benar yakin 100%, yakin 100%. Ibarat dua hal, iya atau tidak. Kalau kita lebih yakin iyanya 100%, ini namanya yakin. Kalau misalnya iyanya ini hanya 80%,
tapi lebih banyak ke iyanya daripada tidaknya. Ini yang 80% ini namanya dzon. Dzon itu seperti prasangka seseorang. Jadi dia hanya nggak sampai 100%, 80%, 70%, lebih banyak iya. Maka otomatis di sini yang sebelah kiri ini yang tidak ini kan ketika yang iya tinggi 80%, otomatis yang tidak ini turun, maka yang turun namanya waham di sini. Ini namanya waham, ini ibarat timbangan, ketika jadi 100% namanya yakin, kalau di bawahnya 100%, 90%, 80% itu namanya dzan, sedangkan kalau di bawah 50% itu namanya waham. Tapi kalau 50% iya dan tidaknya itu sejajar, itu namanya syak. Ini yang disebut dengan ragu. Ragu itu iya dan tidaknya itu membingungkan, ini sama-sama 50%. Maka ada kaidah fikih ya, kalau seseorang sudah terjadi dzan itu sesuatu yang dia iakan tapi tidak sampai pada derajat yakin, maka itu cukup dijadikan satu landasan ketika tidak memungkinkan dia menaikkan sampai ke derajat yakin. Contoh, kata beliau ada orang, tadi beliau contohkan dengan beliau sendiri, saya sedang hadas besar, lalu saya mandi. Ketika mandi, saya kucurkan itu air ke seluruh badan saya, dan saya melihat air itu sudah mengalir ke seluruh badan bagian depan, karena yang bisa saya lihat hanya bagian depan saja. Begitu saya arahkan ke bagian belakang, saya tidak tahu persis apakah bagian belakang ini sudah terbasahi semua atau bagaimana, tapi kira-kira kalau sudah air kita siramkan ke bagian belakang, kira-kira bisa membasahi semua enggak? Lebih banyak iyanya daripada tidaknya. Tapi kan tidak 100%, kita nggak bisa melihat. Nah, ini namanya dzan. Jadi kita lebih mengiyakan sudah rata, tapi tidak sampai pada derajat yakin. Apakah kita harus mencari cermin lalu kita pastikan ini sudah puasa semua atau tidak? Enggak. Itu sudah cukup, walaupun tidak sampai keyakinan kita 100%, hanya sampai pada derajat dzan di bawah 100%. Itu sudah cukup menjadi landasan bahwa apa yang kita lakukan itu sudah benar. Kalau misalnya ta'adzarul yakin, tidak bisa kita dengan cara yang yakin. أيضا من الأمور التي أخذها العلماء من هذا الحديث معرفة خير الخيرين وشر الشرين. فكما يقول ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، فهذا يعلمه كثير الناس أو كل الناس، إنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. ما معنى هذا؟ عندي أمرين، هذا خير وهذا خير، أيهما أفضل؟ هذا لا يعلمه إلا العاقل العالم. نضرب مثالا: عندي إنسان فقير أتصدق عليه، ثم وجدت من أقاربي من حدث له حدث أصبح فيه فقيرا. مثلا هناك أرملة قريبة لي من أهلي، فهل الصدقة على الأرملة القريبة أولى أم الصدقة على الأرملة التي ليست بقريبة أولى؟ فهنا نقول خير الخيرين هو أن تتصدق على الأرملة القريبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: الساعي على الأرملة كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. الإمام البخاري رحمه الله تعالى نظر إلى هذا الحديث ووضع له عنوانا يبين فضل هذا الإنسان، أي الإمام البخاري، على جميع الناس. تفطن لأمر مهم، ألا وهو
معرفة خير الخيرين، فقال عنوان الحديث: باب فضل النفقة على الأهل. فلما نظر العلماء إلى هذا الحديث لم يجدوا فيه أن النبي يتحدث عن الأهل والأقارب، فكيف ذهب الإمام البخاري بعقله إلى أن يضع هذا العنوان؟ قال: إذا ثبت هذا الأجر للأرملة والمسكين الغريب فهذا الأجر للأرملة والمسكين القريب أولى. فإذا أعطاني الله تبارك وتعالى أجر أنني أنفق على أرملة ليس بيني وبينها صلة قرابة، فسيعطيني الله تبارك وتعالى أجرا كبيرا إن أنا أنفقت على الأرملة أو المسكين القريب. هذا ما يسمى عندنا خير الخيرين. Amin Allahumma. لسه في شر Ini panjang sekali ya, ini poin-poinnya saja. Jadi ada dua hal yang mesti kita harus tahu dari hadis ini, Mas, dari hadis ini. Kita nggak tahu nih mau diterangkan mau sampai jam berapa nih. Karena hadisnya hanya pendek aja, keterangannya udah berapa menit nih. Jadi dari hadis ini juga bisa kita ambil kata beliau ada dua hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah istilah khairul khairain, yang lebih baik dari dua hal yang baik. Kemudian yang kedua adalah syarrus syarrain, yang lebih buruk dari dua hal yang buruk. Itu kita harus tahu dan tidak akan mengetahui itu kecuali orang yang berakal. Misalnya, makanya contohnya kata beliau, ada dua kebaikan di depan kita, modelnya sama, jenisnya sama, tapi ada yang membedakan, satu lebih baik dan satu ini kebaikannya standar biasa-biasa saja. Maka orang yang berakal akan memilih sesuatu yang lebih baik dari sesuatu yang baik. Contoh, ketika kita ingin bersedekah, kita ingin berinfak, kita ingin berbagi, di hadapan kita ada dua janda, bukan janda bolong beliau. Ada dua janda tua kata beliau. Ada dua janda tua. Satunya nggak ada hubungan kerabat sama kita, ya hanya seorang janda tetangga biasa kita kenal. Tapi yang satunya janda ada hubungan nasab, ada hubungan kerabat dengan saya. Saya bersedekah kepada siapapun itu perkara yang baik, tapi lebih baik saya bersedekah kepada janda yang masih ada hubungan saudara dengan saya. Itu yang lebih baik. Orang berakal akan memilih situ. Oleh karena itu ketika ada hadis Nabi mengatakan as-sa'i 'alal armalah, orang yang membantu orang janda-janda tersebut disamakan statusnya dengan mujahid, orang yang berjuang. Bahkan disebutkan juga dalam riwayat disamakan dengan orang yang qiyamul lail, orang yang puasa di siang hari. Sehingga dengan kecerdasannya Imam Al-Bukhari dalam kitabnya ketika mengetahui tentang hadis ini, beliau menjadikan hadis ini diberi judul dalam babnya. Ini berdasarkan ijtihad beliau sendiri, pendapat beliau mengatakan babu fadlin nafaqah 'alal ahli, bahwa ada bab kata beliau tentang keutamaan memberi nafkah dan bersedekah kepada kerabat, kepada keluarga kita dibandingkan kepada orang lain. syarrus syarrain. عندنا أمور فيها شر وإيذاء، ولكن العاقل اللبيب الفاهم هو الذي يختار ارتكاب أخف الضررين. بمعنى إنسان عنده مرضين أحدهما أخف من الآخر، يعتني الإنسان بمعالجة المرض الشديد ولا يهتم بمعالجة المرض الخفيف، فهذا هو العاقل. عندنا إنسان ظالم، سنضرب مثلا، على يميني رجل صالح والآخر رجل صالح ولا نزكيهم على الله، ولكن هنا مثل يعني حتى يعني يقترب الأمر. دكتور أحمد رجل ظالم، لا يستطيع أحد من أهل القرية أن يقف أمامه، ثم تسلط هذا الرجل الظالم على مالي
وأراد أن يأخذ كل مالي، فجاء رجل صالح الشيخ عبد العزيز وتوسط بيننا وقال للرجل الظالم: أنا سأعطيك من مال هذا الرجل، أي المظلوم، فأنا معي هاتف وقلم. فأعطاه القلم وترك لي الهاتف، أو أخذ من مالي القليل وترك لي الكثير. هذا شر، أن يأخذ من مالي بغير حق هذا شر، ولكنه ارتكب أخف الضررين، فبدلا من أن يأخذ هذا الرجل كل المال أعطاه هذا الرجل بعض المال، فهذا شر الشرين. تفضل. Yang kedua, syarrus syarrain, sesuatu yang lebih buruk dari dua hal yang buruk. Apa itu? Contohnya, ini irtikabu khafid dararain. Seperti misalnya ada orang mengidap dua penyakit, terkena dua penyakit. Yang satunya sudah kronis, yang satunya sudah penyakitnya sudah berat, yang satunya masih biasa-biasa saja. Sedangkan dia hanya mampu mengobati atau mampu membiayai pengobatan salah satunya saja. Maka yang mana yang harus dia dahulukan di dalam mengobati dua penyakit ini? Maka tentu orang berakal akan mengobati penyakit yang lebih parah daripada penyakit yang masih statusnya biasa-biasa saja. Itu orang yang berakal. Ini irtikab akhaf itu. Memang kedua-duanya berbahaya. Semua penyakit berbahaya. Cuma lebih berbahaya penyakit yang sudah parah ini. Maka ini harus diobati terlebih dahulu. Kalau tidak bisa kita obati dua-duanya secara langsung. Ada juga tadi beliau memberikan contoh. Kita yang menjadikan contoh. Kata beliau, saya punya harta. Lalu Dr. Ahmad ingin mengambil harta saya. Sehingga datanglah orang ketiga, itu saya menengahi dari perkara ini. Setelah saya tahu, saya berkata kepada Dr. Ahmad, Anda kalau ingin hartanya beliau, saya akan memberikan sebagian harta beliau kepada Anda. Maka harta apa yang dimiliki oleh Syekh Toha? Kata beliau, saya punya handphone dan saya punya pulpen. Maka orang berakal, itu saya maksudnya, orang berakal akan memberikan pulpen ini kepada orang lain. Ini ambil aja hartanya berupa pulpen, tapi jangan diambil nih handphone ini. Memang mengambil harta orang lain itu sesuatu yang dosa, tapi lebih dosa mana, lebih berat mana dosanya yang diambil adalah handphone apakah pulpen? Kalau pulpen insya Allah ketika diambil ridho beliau insya Allah hanya pulpen ini saja. Ini yang disebut dengan syarrus syarrain atau irtikabu khafid dararain. Kita harus mengetahui mana yang lebih membahayakan kita dan mana yang lebih buruk bagi kita. Kalau memang tidak bisa ditinggalkan semuanya, pilih yang lebih buruk saja yang untuk kita tinggalkan. هناك أيضا قاعدة أخرى. ما شاء الله. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم. انظروا يعني كلمات قليلة ويحتاج الحديث إلى مجلدات. فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل ما انفرد به أحدهم. يسميه العلماء الخروج من الخلاف. عندنا اختلف العلماء كثيرا. جميع الناس وجميع العلماء يقولون هذا الفعل واجب، وقال أحد الناس يعني هذا ليس واجب بل هو مندوب. فالورع أن يفعل هذا الفعل. نحن نعلم أن المندوب جائز الفعل، من الممكن أن تفعله ومن الممكن أن لا تفعله. نضرب مثال صلاة الوتر. عندنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال الوتر واجب، وقال العلماء سنة. فهنا وجد خلاف، ماذا أفعل؟ واجب علي كما قال الإمام أبو حنيفة أم هو سنة مؤكدة كما قال العلماء؟ الورع هنا لكي تكون قريبا من سنة النبي
أن تفعل هذا الفعل. هناك أمور قيل أنها حرام، وبعض العلماء قالوا مكروه، الورع الترك، اتركها. فهنا نقول إذا قال العلماء أمرا وانفرد أحد العلماء بأمر، لا يجب عليك أن تأخذ ما انفرد به، ولكن يجب عليك أن تأخذ ما اجتمعوا عليه. مثال ولا؟ مثال. عندنا رجل طلق زوجته أثناء الحيض، امرأة حائض، جاء زوجها وقال لها أنت طالق. ما الحكم؟ جميع العلماء قالوا وقع الطلاق، بخلاف ابن تيمية رحمه الله، قال لا يقع ولا يحسب، كلام لغو، لا يحسب من الطلاق ولا يقع عليها. فماذا نفعل إن جاءت إلينا قضية مثل هذه؟ رجل طلق زوجته في الحيض وهي حائض، نأخذ برأي ابن تيمية أم نأخذ برأي الجمهور؟ نأخذ برأي الجمهور، وهذا ما اتفق عليه العلماء. Baik, dari hadis ini juga muncul atau lahir satu kaidah yang dimaksud adalah fi'lu mattafaqa 'alal ulama afdal mimman farad. Mengerjakan atau melakukan sesuatu yang disepakati oleh mayoritas ulama itu lebih baik daripada mengerjakan sesuatu yang menjadi pendapat perorangan daripada ulama. Jadi kalau ada suatu hal jumhur atau mayoritas ulama mengatakan ini A misalnya, yang satu orang dari ulama berbeda dari kebanyakan ulama, maka kita lebih afdal mengambil pendapat mayoritas ulama tersebut. Juga ada istilah khuruj minal khilaf, diupayakan kita bisa mengeluarkan diri kita dari perbedaan, artinya mengambil yang lebih pendapat yang lebih wara. Pendapat yang lebih wara ini bagaimana? Misalnya ada satu contoh tentang satu hal, satu ulama yang lain mengatakan ini adalah wajib, sedangkan ulama yang lainnya mengatakan ini adalah sunnah misalnya. Maka bagi orang yang wara akan lebih berhati-hati mengambil pendapat yang wajib. Beliau berikan contoh tadi tentang sholat witir. Sholat witir itu ada pendapat dari Abu Hanifah bahwa hukumnya wajib, tapi pendapat ulama yang lain mengatakan sunnah, walaupun sunnah muakkadah. Maka orang yang wara akan senantiasa melakukan witir itu dan tidak akan meninggalkannya karena sikap kehati-hatiannya. Jangan-jangan benar-benar wajib, takut ada istilah seperti itu. Contoh yang lain, ada misalnya sebagian ulama mengatakan ini hukumnya makruh, ulama yang lain mengatakan haram. Ketika ada pendapat makruh atau haram, mana yang kita amalkan? Anggap aja yang haram ini, kita ambil yang lebih wara, yang lebih hati-hati, kita anggap yang haram. Tapi kadang-kadang kita ngambil yang enteng-enteng kadang-kadang. Nah, ini seperti tadi misal ada contoh kata beliau, ada seorang laki-laki, seorang suami menceraikan istrinya di saat istrinya itu haid, sedang haid diceraikan oleh suaminya. Mayoritas ulama mengatakan bahwa tolaknya atau perceraiannya itu terjadi, artinya memang perempuan itu terceraikan dan ditolak betul. Ada seorang ulama yaitu Ibnu Taimiyah sendirian mengatakan enggak sah talaknya. Jadi kalau ada suami mentelak atau mencerai istrinya dalam kondisi haid, kata Ibnu Taimiyah, talaknya enggak sah, tetap dia suami istri. Nah, antara ulama yang mayoritas dengan Ibnu Taimiyah hanya seorang diri berbeda pendapat dengan mayoritas ulama, maka tidak dianggap pendapat seorang ulama ini karena memang menyalahi mayoritas ulama. Maka perempuan tersebut tetap terceraikan dan jatuh talak kepada dia walaupun ditelak oleh suaminya dalam kondisi haid. Hadza al-hadits yad'u ila al-wara' wa la budda an nufarriqa baina amrayn. Hunaka wara'un wajib وهناك ورع مندوب. ما يسميه العلماء
ورع فريضة وفضيلة. ورع فريضة وفضيلة. نبدأ بالفريضة. ترك الزنا، ترك شرب الخمر، ترك السرقة، الكذب، الغيبة، كل هذه من الورع الفريضة أي الواجب. فالواجب عليك ترك السرقة والزنا، شرب الخمر، الغيبة، النميمة، الكذب، كل هذا ورع فريضة. وهناك ورع فضيلة. تفضل. Baik, dari hadis ini juga Nabi mengajarkan kepada kita tentang sikap warok, tentang sikap warok, sikap kehati-hatian. Warok itu ada dua, kata beliau. Tadi lihat catatan beliau sudah selesai apa belum? Entah lagi selesai Pak, ini halaman terakhir yang beliau baca ini. Jadi kata beliau, ada warok yang fardu, warok yang wajib, ada warok yang sunnah, atau disebut dengan warok fardiyah wa fadilah. Yang fardiyah ini yang wajib, yang fadilah ini yang sunnah. Artinya begini, contoh misalnya warok yang fardu, orang harus punya sikap warok dalam hal ini. Apa misalnya? Meninggalkan zina, harus dia warok, wajib bagi dia tinggalin zina. Meninggalkan minuman keras, harus warok dalam urusan ini, wajib bagi dia warok. Jangan sampai berbuat itu. Namimah, mengadu domba, ghibah, gosip dan lain sesuatu yang diharamkan itu harus kita tinggalkan. Harus ada sikap warok, dan warok itu wajib dalam hal ini. Harus kita tinggalin sesuatu yang diharamkan. الورع الفضيلة ما يخشى الإنسان فيه من نقص الثواب. كمان يتحدث في أمور لا تعنيه. يجلس الإنسان ويستمع إلى ما حدث مع الدكتور أحمد بينه وبين زوجته، وما دخلي أنا بهذا الأمر. ينظر إلى الشيخ عبد العزيز، هل بنى بيته أم لا؟ هل اشترى سيارة أم لا؟ هل فعل أم لا؟ كل هذه أمور من الورع، ولكن الفضيلة. وسنضرب بعض القصص حتى يعني نسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ونقتفي أثرهم في الورع الفضيلة. هذا ما نذكره بعد قليل إن شاء الله. Yang kedua ada warok fadilah atau warok yang disunnahkan. Apa warok yang disunnahkan? Meninggalkan sesuatu yang gak ada gunanya. Kita mampu meninggalkan sesuatu yang gak ada gunanya, itu namanya warok fadilah. Yang mana kalau kita masuk ke sana, kita lakukan sesuatu yang ada gunanya, ini khawatir kita mengurangi pahala kita atau bahkan justru menambah dosa kita. Contoh misalnya, ada seseorang mencari-cari tahu tentang keluarganya Dr. Ahmad. Apakah Dr. Ahmad begini, bagaimana keluarganya? Dia ada orang kepo gitu, maksud bahasa anak sekarang. Ada orang kepo dengan situasinya orang lain, dengan kondisi orang lain. Atau ada yang melihat ini sudah bangun rumah apa belum? Dicari-cari informasinya. Sudah beli mobil apa belum? Padahal itu nggak penting bagi Anda. Walaupun dia bangun rumah dan tidak bangun rumah, beli mobil tidak bangun mobil, itu tidak beli mobil, apa gunanya? Itu nggak ada gunanya. Maka warok fadilah ini artinya ketika seseorang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya bagi dia. Maka kata beliau akan kami jelaskan satu kisah yang berkaitan dengan ini yang terjadi pada zaman sahabat Nabi untuk supaya kita jadikan teladan, bisa berjalan meniru tingkah laku dan perilaku mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu لما تولي الخلافة كان يعطي لكل واحد من المهاجرين 4,000 درهم، وكان ولده عبد الله من المهاجرين فكان يعطيه 3,500، يعطي الجميع 4 وولده 3,500. فقالوا له يا أمير المؤمنين
لما نقصته؟ يعني لماذا لم تعطي ولدك 4000 مثلنا؟ قال هذا ولدي سافر مع أبواه وهاجر معهما، وليس هو كمن هاجر وحده. هل أسوي بين إنسان خرج مع أبيه وبين إنسان خرج وحده؟ والله لا يكون. فكان يعطي الكل 4000 إلا ولده 3,5. Pernah terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah. Sayyidina Umar ini punya kebiasaan membagi-bagikan harta dari Baitul Mal. Punya kebiasaan membagi-bagikan harta dari Baitul Mal, dari kas negara, itu diberikan kepada orang-orang yang muhajirin, orang-orang yang ikut Nabi hijrah meninggalkan rumahnya di Makkah ikut Nabi ke Madinah. Semua kaum muhajirin satu persatu diberi 4.000 dirham. Diberi 4.000 dirham. Per orang jatahnya 4.000 dirham. Anaknya sendiri, Abdullah bin Umar, sama muhajirin juga, tapi hanya diberi 3,5 ribu. Bagaimana Pak ini? 3.500. 3.500. Jadi yang lain diberi 4.000, anaknya sendiri 3.500. Ditanyakan oleh yang lain, wahai Amirul Mukminin, kenapa tidak engkau samakan? Padahal anakmu sama-sama dari kaum muhajirin juga. Kenapa tidak diberi 4.000 juga sama dengan yang lainnya kaum muhajirin? Sayyidina Umar mengatakan tidak sama. Kenapa? Karena yang lain itu hijrah dengan upayanya sendiri, dengan hartanya sendiri, sedangkan anak saya hijrah itu bareng sama saya, ngikut saya. Jadi kalau kita bandingkan biayanya lebih mahal mana hijrahnya? Tentu lebih mahal yang hijrah sendiri. Ini Abdullah bin Umar waktu hijrah dulu ikut saya, nebeng ke saya. Jadi nggak begitu banyak lah ngeluarin biaya. Maka bagian dari Baitul Mal pun dikurangi sama beliau. Kenapa? Walau beliau dalam hal ini, kehati-hatian beliau luar biasa, sampai hal yang sekecil itu pun menjadi kekhawatiran dan kehati-hatian beliau di saat menjadi khalifah. Berbeda sama sekarang, kalau keluarganya sendiri lebih banyak. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, لما أصبح خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عند أهل السنة والجماعة الخليفة الخامس، جاء إليه فاكهة إلى بيت مال المسلمين. قالوا عن الفاكهة أنها تفاح، فأخذ يوزع هذا على المسلمين. فدخل ولده فأخذ واحدة، فقام خلفه عمر بن عبد العزيز وأمسك يده وأخذ التفاح من يده، وفي رواية أنه وسب عليه، يعني انقض على ولده، فأخذ منه التفاح وأعاده إلى بيت مال المسلمين، وأخذ يوزع هذا على المسلمين. فذهب الولد يبكي إلى أمه. ماذا تفعل الزوجة؟ لو أنها في زماننا هذا أنتم تعلمون ماذا تفعل. لكن هذه المرأة أخرجت بعض المال ثم أعطته للخادم وقالت له اذهب واشتري لنا تفاحا، فذهب واشترى. وهذا الولد هو ابن أمير المؤمنين، ابن خليفة رسول الله، الرجل الأول في الدولة. فذهب الخادم واشترى تفاحا فأكلت وأطعمت الغلام، ثم خبأت بعض الفاكهة حتى جاء زوجها عمر بن عبد العزيز. لم تقل له لماذا منعت الولد، ولم تعنف، ولم ولكن ماذا فعلت؟ أخرجت التفاح وقالت كل. فقال لها من أين؟ قالت اشتريته من مالي. فقال لها يرحمك الله، والله إني كنت أشتهيه، أي أشتهي هذا التفاح، يشتهيه
وهو أمير الدولة، يشتهيه وهو خليفة رسول الله، ولا يجرؤ من الورع أن يأخذ ثمرة واحدة من بيت مال المسلمين رحمهم الله. Umar bin Abdul Aziz, kalau tadi Umar bin Khattab, ini Umar bin Abdul Aziz salah satu dari khalifah Bani Umayyah. Tetapi ulama Ahlussunnah menyertakan beliau, ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz ini adalah khalifah kelima dari Khulafaur Rasyidin. Walaupun masanya agak jauh, tapi karena keadilannya. Suatu saat di masa beliau menjabat sebagai khalifah, pimpinan umat Islam, pernah ada kejadian bahwa Baitul Mal itu memiliki hasil panen, punya hasil panen daripada buah-buahan. Disebutkan buah-buahan yang sedang panen ini adalah tufah, apel. Yang apel ini statusnya di Baitul Mal, jadi dia dari apa kalau istilah kita sekarang, dari kekayaan negara, menjadi kekayaan negara. Ketika panen itu apel, apa yang terjadi? Apel ini dibagi-bagikan ke semua umat Islam karena memang haknya mereka, dibagi-bagikan oleh beliau kepada umat Islam yang ada. Suatu saat ketika apel dibagi-bagikan, datang anaknya yang masih kecil. Anaknya datang kemudian ngambil juga itu apel, satu aja diambil satu, karena pengen apel, namanya anak kecil. Apa yang diperbuat oleh Umar bin Abdul Aziz? Ketika anaknya ini beberapa langkah meninggalkan tempat, beliau susul anaknya dan diambillah, diraihlah satu apel yang sudah ada di tangan anaknya, tinggal makan saja, diambil, dirampas oleh beliau dan dikembalikan ke tempatnya. Lalu apel yang tadi sudah ada di tangan anaknya itu juga dibagi-bagikan kepada orang Islam. Apa yang terjadi? Anaknya pulang, nangis, ngadu sama ibunya, nangis anaknya, ngadu sama ibunya. Karena istrinya juga salihah. Apa yang dikatakan oleh istrinya? Apa yang diperbuat oleh istrinya beliau? Istrinya ini mengambil uang dari sakunya sendiri, lalu dia panggil pelayannya, diperintahkan kepada pelayannya, tolong kamu belikan beberapa apel dari uang ini. Pergi dia, pelayannya datang membawa apel yang sudah dibeli. Setelah apel itu datang, satu apel diberikan kepada anaknya yang tadi pengen banget makan apel. Yang satunya lagi disembunyikan, ditaruh. Buat siapa? Nanti akan datang Khalifah Umar bin Abdul Aziz setelah memberikan apel dari kekayaan negara itu. Alhasil pulang Umar bin Abdul Aziz, begitu nyampe rumahnya, dikeluarkan apel itu sama istrinya, diberikan, ini apel, makanlah. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, dapat dari mana kamu apel ini? Istrinya jawab, saya tadi membelinya dengan uang dan harta saya sendiri. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, sungguh waktu saya tadi membagi-bagikan apel kepada masyarakat, saya sebetulnya pengen juga makan apel itu. Tapi karena ini punyanya rakyat, saya nggak berani. Akhirnya sekarang apel itu dimakan pula. Beliau tidak berkata, ini kalau kita dibandingkan dengan keadaan kita di zaman sekarang, apa kira-kira di mana teladan daripada pemimpin-pemimpin kita di zaman sekarang? Begitu waroknya, istrinya juga solehah. Ini kalau istrinya nggak solehah, udah ngomel-ngomel sama suaminya. Ini kan anakmu, kamu kan presiden, kamu kan khalifah, mesti begitu. Tapi karena luar biasa, itulah teladan contoh-contoh yang baik dari pemimpin-pemimpin yang baik kita di masa lalu. إن شاء الله أختم بهذا الحديث حتى لا نطيل. الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عمن كان قبلنا أن رجلا باع بيته أي عقارا إلى رجل آخر، فالرجل المشتري وجد في بيته الجديد ذهبا، فأخذ الذهب وذهب إلى البائع وقال يا هذا إنما اشتريت منك العقار أي البيت ولم أشتري منك الذهب، فهذا الذهب ليس ملكا لي. فقال الرجل أي البائع يا هذا إنما بعت لك البيت بما فيه، أي أنا بعت البيت بالذهب.
فقال الرجل: وأنا لن آخذ الذهب. وقال الآخر: وأنا لا آخذ الذهب. فاحتكما إلى رجل آخر. انظروا إلى الورع، هذا يقول هذا الذهب ليس من حقي، والآخر يقول ليس من حقي. فذهب إلى حاكم يحكم بينهما، فقال لهما: ألكما ولد؟ يعني هل عندكم أولاد؟ فقال أحدهما: عندي غلام. وقال الآخر: عندي جارية. فقال الرجل أي الذي يحكم بينهم: إذن زوج الرجل أي الغلام بالمرأة أي هذه الجارية، وأنفقوا عليهما بهذا المال وتصدقا. هذا الورع أنشأ بيتا قائم على الصلاح وعلى الخير، على التقوى، بسبب الورع الذي يؤدي بالإنسان إلى أن يترك بعض الحلال خوفا من الوقوع في الحرام. فقد يترك الإنسان بعض المال لأنه يعلم أن هذا المال فيه شبهة، وهذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا المال أشك فيه، فماذا يفعل؟ الورع ترك هذا والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الغلام هذا عبد والجارية أمة ولا ابن؟ وبنت. الغلام يطلق على أي. Hadis ini sudah ditutup oleh beliau, namun penutupnya juga panjang sekali. Jadi saya ambil poin-poinnya. Dari hadis ini kata beliau, dulu juga pernah ada kejadian, ada kisah. Ada seseorang menjual rumah, dijual kepada orang lain. Begitu sudah terjadi jual beli itu, sudah serah terima, maka si pembeli ini ketika membuka rumahnya, rumah baru yang baru dia beli itu, dia menemukan emas di dalam rumahnya. Dia menemukan emas dalam rumah tersebut. Sehingga karena sikap warok si pembeli ini, dia berkata dalam hatinya, saya kan cuma beli rumah, akad saya beli rumah, saya nggak beli emas sama orang itu. Maka emas ini dikembalikan kepada pemilik rumah yang pertama. Begitu emas itu dikembalikan, si pemilik rumah yang pertama itu bilang apa? Enggak, sudah saya niatkan, saya niat jual rumah saya itu sekaligus isinya, jadi apapun yang ada di dalamnya itu udah ngikut sudah. Tapi pembeli ini tetap bilang, enggak, saya kan cuma beli rumah, nggak beli emas. Akhirnya duanya sama-sama menolak emas itu. Emas itu sama-sama, itu bukan kita ya. Kalau kita yang tahu, walaupun kita nggak punya, kita akui itu punya saya itu misalnya. Itu kalau kita. Jadi dua-duanya sama-sama punya sifat warok yang kehati-hatian yang luar biasa, sama-sama menolak. Akhirnya bagaimana? Dia mencari orang ketiga, datang ke hakim. Dia bercerita, Pak Hakim begini. Kamu mau? Enggak, saya nggak mau. Tidak ada yang mau emas. Terus ngapain emas ini? Kata hakim ditanya, kamu punya anak nggak? Kalian berdua punya anak nggak? Ternyata yang satunya bilang, saya punya anak laki-laki. Yang satunya bilang, saya punya anak perempuan. Dan nikahin aja itu, kata hakim. Nikahin saja anakmu yang laki-laki dengan anaknya dia yang perempuan. Nanti ongkos atau biaya walimahnya, dari emas itu dijual dia jadikan biaya walimah, biaya pernikahan. Akhirnya dinikahkan. Tapi urusan nikah ini biar nggak usah diceritakan. Tapi yang intinya kata beliau, bagaimana dua orang ini dengan sikap ketakwaannya kepada Allah dan sikap warok kehati-hatiannya, dia berani meninggalkan harta, padahal harta itu sebetulnya halal bagi dia karena takut terjerumus pada sesuatu yang haram. Meninggalkan sebagai harta yang halal karena khawatir terjerumus kepada yang haram. Ini yang disebut dengan syubhat. Sebetulnya kan halal. Jadi ketika si pembeli itu sudah mengambil itu sudah halal, karena yang penjualnya niatnya juga belum menjual rumah dengan isi rumah apapun yang ada di dalamnya.
Tapi karena sikap warok, sekali lagi mereka berdua ini meninggalkan sesuatu yang halal karena takut terjerumus kepada sesuatu yang haram. Dan inilah yang dimaksud dengan hadis ini, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Dia ragu apakah betul jadi hak saya atau sudah menjadi haknya si fulan. Si pembeli ragu apakah betul jadi hak saya mas ini, padahal ini miliknya si penjual. Si penjual juga ragu apakah betul jadi hak saya, padahal saya sudah menjual rumah dan isinya itu kepada orang itu. Inilah hadirin tentang sikap warok, tentang sikap warok yang dicontohkan oleh orang-orang soleh, orang-orang yang baik di zaman dulu. Maka hendaknya kalau kita ingin punya sikap warok, kita harus meniru mereka dalam hal ini. Baik, ini yang bisa disampaikan.